अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी बरोज़ मंगल है। सहरी का वक्त है और जिस वक्त हम ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नाज़रीन बहुत अहम मामलात है जिस पर हम आज बात करेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया कि अब हम हर रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे, और इससे पहले जब उन्होंने धरने का ऐलान किया था उसके बाद क्या कुछ हुआ उस पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी बात जो इमरान खान की सेहत के हवाले से है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और उनके साथ उनकी रसाई जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं मिल रही या उनकी फैमिली को नहीं मिल रही, उस पर भी बात करेंगे। और एक कंट्रोवर्सी इस वक्त जो चल रही है अलीमा खान साहिबा के और शेर अफजल मरवत साहब के, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सहाफ़ी शिराज़ अहमद शिराज़ी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शिराज, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि मुलाकातों के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये जो मुलाकातें इस वक्त नहीं हो रही, और फैमिली जो है वो बार बार वहाँ पे अडियाला के सामने जाती है, हर मंगल को जाती है, उनके वकला भी जुमरात को जाते हैं वहाँ पे, और उनकी लिस्ट भी बाकायदा तौर पे वहाँ पे जाती है, लेकिन मुलाकातें नहीं हो पा रही है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कुछ कोताहियाँ है, उस वजह से ये चीज़ें, ये मुलाकातें नहीं हो पा रही? क्योंकि एक बंदा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जेल में है तो उनसे मुलाकात तो उनका अपना हक है, ठीक है, वो चीज़ उनको नहीं मिल रही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़ियाद न सिर्फ मुलाकात किसी का हक है बल्कि उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज भी उनका हक है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान अगर एक कैदी है, गो के जो केसेस हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, वो सबको पता है, लेकिन इस वक्त वो एक कैदी है और एक कैदी के भी हुकूक है, एक इंसान की भी कुछ ना कुछ हुकूक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो ज़ाती मौलज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि ज़ाती मौलज से उनका इलाज हो तो उनका इलाज करवाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने मुलाकातों के हवाले से की, ज़ियाद आपने भी देखा, हमने भी देखा, गंडापुर साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे उस वक्त धरने होते थे। वो धरने होते थे रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो के नारों के बेस पर। जो सुहेल अफरीदी साहब आए तो उसके बाद वो नारे भी चेंज हुए। वो नारे हो गए कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ, ठीक है। यानी इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए थी। अब जो हम धरने, जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए है। इस सब के बीच अगर हम देखें तो कोताही, गलती या जो मिस्टेक्स है वो किसके है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के है। ये जो मौजूदा क़यादत है, आप खुद देखें कि अगर इमरान खान बाहर निकलता है तो क्या जो ये मौजूदा क़यादत है ये रह सकती है? सही बात है। जो गेम है ये पूरा गेम कुर्सी का है, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि वो पोजीशन छोड़े, कोई भी नहीं चाहता कि वो पोस्ट छोड़े। इवन कि इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदगी का मुजाहरा भी नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौर साहब को परमिशन मिल गई थी कि आप चाहे कि इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अकेले मुलाकात नहीं करूँगा। बल्कि इसके हवाले से शिराज आया सादिक साहब जो है वो जो कौमी असम्बली के स्पीकर है, उन्होंने भी परसों एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने भी उसमें कहा हमने राब्ता किया इनसे। वो तो दूसरी, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। जब अडियाला के बाहर उनको कहा गया उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी बात, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, आपने भी उसको कवर किया, पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना था, लाजिस के अंदर धरना था, फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर कुछ MNA सेनेटर्स मौजूद थे। उस वक्त भी हुकूमत ने राब्ता किया कि बैरिस्टर गौर साहब मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जब क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद मुलाकात करने से इनकार कर दिया और यहाँ से शराइत रखे। देखिए यार, जब आपकी मजबूरी होती है ना, तो जब आप एक जगह पर मजबूर हो, ठीक है, उस वक्त आपने भी कंप्रोमाइज़ करना होता है। देखिए, इस वक्त इमरान खान की सेहत का मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, ठीक है। इस वक्त अपनी मनमानियों के बजाय इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए थी। देखिए, वो बात तो अलग है कि हुकूमत को फैमिली मेंबर से मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत नहीं मान रही, इस वक्त वो पावर में है, तो जो आप ज़ेर अताब है, कम अज़ कम आप इमरान खान की सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें। हम एक और बात शिराज की जाती है कि यार प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाहिए। अलियामीन गंडापुर साहब को भी इस दफ़ा हमने देखा कि KP हाउस के बाहर वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद जब इनकी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम धरना जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक इमरान खान को अपने ज़ाती मौलिजीन से मिलवाया नहीं जाता या वो खुद उनका चेकअप नहीं करते। उसके बाद भी हमने देखा कि ये धरना भी ख़त्म हुआ, सारा कुछ ख़त्म हुआ, बल्कि पख्तूनख्वा में ही ख़त्म हो गया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बिक रहा है। आपने वो धरना कवर किया, मैं भी वहाँ पर 3-4 दिन 5 दिन मौजूद रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद रहा, लाजिस के बाहर भी मौजूद रहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी मौजूद रहा, सुहेल अफरीदी का भी इंटरव्यू किया। इसके साथ साथ गंडापुर साहब का भी मैंने वहाँ पर एक पूरा पॉडकास्ट किया उनके साथ। वहाँ पर बुलंद बांग नारे लगाए गए, दावे किए गए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम इमरान खान से मुलाकात करवाए बगैर नहीं जाएंगे। क्या हुआ?
آپ نے مطلب ان دنوں سے کیا حاصل کیا؟ Exactly. دیکھیں سندھ ہاؤ وہ میں یہ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج انہوں نے پھر اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی طرف میں آ رہا ہوں، سپریم کورٹ بھی آ رہا ہوں نا. پیچھے پہلے بیک گراؤنڈ میں بتاؤں آپ کو. خیر پختونخوا اس کے باہر دیکھیں ڈرنا احتجاج اس لیے ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹ پر، آپ حکومت پر، آپ ریاست پر پریشر بلڈ کریں. ٹھیک ہے، میرا مسئلہ زیاد کے ساتھ ہے. میں اپنے گھر کے باہر دھرنے دیتا رہوں، زیاد پہ کچھ مطلب زیاد پہ تو دور تک نہیں رہیں گی، لیکن اگر میں وہی دھرنا زیاد کے گھر کے سامنے کروں تو کہیں نہ کہیں پریشر بلڈ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں خیر پختونخوا ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کیا ہوا؟ راستہ بند تھا نا. صرف کون سا راستہ بند تھا؟ منسٹر انکلیو کا، سندھ ہاؤس کا، پنجاب ہاؤس کا. پیچھے والا راستہ کھلا تھا، سارے وہاں سے آ رہے تھے. لاجس کے اندر کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایم این ایس تھے، اندر کھا پی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. بوروں کے ساتھ تتلیاں بھی موجود تھی، انجوائے کر رہے تھے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہاں پر کھانا بھی اسمگل ہو رہا تھا. تانیال صاحب کا بیان بھی سامنے ہے کہ وہاں پر پراٹھے بھی بانٹے جا رہے تھے، پراٹھے بھی کھائے جا رہے تھے. ایون کہ وہ فانٹا کا بوتل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسمگل ہو رہا تھا، وہ بھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اندر بیٹھ کے کوئی نیٹ استعمال کر رہا تھا، کوئی نیٹ پلس پہ جو ہے موویز دیکھ رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ ان تین جگہوں سے آپ نے کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا. اچھا اب آتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، عوام نے مینڈیٹ آپ کو دیا ہے، عوام نے منتخب آپ کو کیا ہے. وہاں پر آپ راستے بند کر کے عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ عوام متنفر ہوں گے آپ سے. ٹھیک ہے، وہاں پر تو کچھ نہیں ہے نا. آپ آگے اسلام آباد بند کریں، آپ آگے ڈی چوک بند کریں. اچھا ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم تو بند پھر جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیمن گنڈاپور صاحب جو تھے وہ زیادہ مضبوط تھے سہیل افریدی کے مقابلے میں. کہیں نہ کہیں وہ پریشر بلڈ کر رہے تھے، اسلام آباد بھی آتے تھے. کہیں نہ کہیں وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں دباؤ تھا ان کا. آپ نے دیکھا ہوگا جس رات 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں، گنڈاپور صاحب آئے تو حکومت نے مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی. بیک ڈور پہ بیسٹر گول سے رابطے بھی ہوئے تھے، اڈیرا کے دروازے بھی کھلے تھے، اگر آپ کو یاد ہو وہ. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس وقت پریشر بلڈ ہو رہا تھا، اس وقت عوام نکل رہی تھی، اس وقت لوگ آ رہے تھے. ادھر کیا تھا؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کم از کم گائیڈ کریں کہ ہم اس طرف چلے جائیں. پوچھ رہے گالیاں نکال رہے ورکر تو اس وقت اپنی موجودہ قیادت کو گالیاں نکال رہے. سہیل افریدی صاحب بے انتہا کنفیوز ہے. ان کو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا ٹاسک سونپا تھا. اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے کرنی تھی 8 فروری کے لیے. ٹھیک ہے، کراچی گئے، اس کے بعد لاہور گئے، پھر کراچی گئے، پھر ہزارہ ڈویژن گئے، پھر ملاکنڈ ڈویژن گئے، پھر مطلب پورے علاقوں میں گھوم پھرے. کس لیے کہ 8 فروری کو ہم نے نکلنا ہے. آپ نے 8 فروری کو دیکھا نہیں سر؟ فیصل مسجد کے سامنے وہ ہم نے دیکھا، وہ کور کے ایک خیر سرا اور 4-5 بجے تک 6 بجے تک. اس کے بعد علامہ صاحب آئے اور 3-4 پریس کانفرنس. ہاں میں وہاں موجود تھا، میں 4 بجے سے وہاں موجود تھا. کیا تھا؟ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد کی موجودہ قیادت کہاں تھی؟ اسلام آباد کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ اسلام آباد کے ورکر کہاں تھے؟ یہی صورتحال باقی جگہوں کی بھی ہے. ٹھیک ہے، 8 فروری کو کچھ بھی نہیں ہوا. جو اسٹریٹ موبلائزیشن تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ایون کہ عمران خان کی صحت پر بھی کمپرومائز کیا گیا. آپ کو صاحب ابھی بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کمپرومائز. ہاں، عزیز صاحب کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا، یار عمران خان تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ حکومت کا ایک پلان ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ 8 فروری کے پروٹیسٹ سے دھیان ہمارا ہٹ جائے، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، تو اس لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور جب یہ بیان دے رہا تھا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، تو اس کے ساتھ بیرسٹر گول بھی موجود تھے، اس کے ساتھ سلمان اکرم آزاد بھی موجود تھے، اور سہیل افریدی بھی موجود تھے. یعنی کہ ان سب کی ایما پر، اور یہ بیان سرگی صاحب سے دلوایا بھی انہوں نے تھا. وہ بھی میں نے خبر بریک کی تھی، اور اس کے بعد گروپ میں بات چلی تھی کہ یہ خبر کس نے دی ہے. گالیاں بھی پارلیمانی پارٹی گروپ میں نکالی گئی ایک دوسرے کو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت موجودہ قیادت بھی کنفیوز ہے، وہ بھی خان صاحب کی رہائی نہیں دینا چاہتی. ایون جب اس رات کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو اور نوشیروان برقی کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا جائے، تو علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر کے نام پہ اعتراض کیا کہ بیرسٹر گوہر نہیں جائے گا. اچھا جی، اس وقت علیمہ خان نے کہا کہ نہیں، ہمارا یا تو میرا نام ہوگا یا ہمارے ایک کزن کا نام ہوگا. اور اسی لیے پھر عمران خان سے اس وقت ملاقات نہیں ہو پائی. حالانکہ ہسپتال کے اندر ہم نے خبریں بھی بریک کی تھی کہ انتظامات مکمل تھے، عمران خان سے ان کی ملاقات بھی ہو رہی تھی، کزن کی اور بیرسٹر گول کی نام یہاں سے گیا تھا. لیکن علیمہ خان کی ذاتی انا کی وجہ سے، کیونکہ بیرسٹر گول کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے بیرسٹر گول سے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز لنک کرنا چاہوں گا کہ بیرسٹر علیمہ خان صاحبہ پر کچھ الزامات شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے جو ہے وہ لگائے گئے، اور علیمہ خان صاحبہ پہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مختلف جگہوں سے ان پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں. جب انہوں نے الزامات لگائے تو اس کے بعد جو ہے، اور جو انہوں نے چیئر پرسن بننے کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے سرینا میں وکیل کو بلایا اور یہ سب کچھ، خیر وہ
जो कहानी उन्होंने सुनाई थी। कहानी उसके नहीं है, बाद बिल्कुल रिलेट ये अच्छा ठीक। उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा कि इस तरह कुछ नहीं हुआ है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। आपने खैर आपने इल्ज़ामात की बात की, वो अदा जाफरी का एक शेर है कि होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। फिर आपने बात की कि बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद की। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 13 ईयर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तरदीदी बयानात जारी करने के लिए चेयरमैन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरदीद बैरिस्टर गौहर जारी करते हैं, ठीक है। आप बैरिस्टर गौहर साहब से बात करें कि साहब सर आपने आज अफ्तारी की है, वो तो नहीं, ये खबर गलत है, मैंने अफ्तारी नहीं की। हर चीज़ की वो तरदीद जारी करते हैं। देखिए, जब बैरिस्टर गौहर और अल्लामा अब्बास और महमूद खान अज़हरी साहब ने डॉक्टरों से मुलाकात की तो उस वक्त भी बैरिस्टर गौहर ने इनकार किया कि मैं तो मिला नहीं हूँ। वो तो शुक्र है कि वो जो रिपोर्ट सामने आई उसमें नाम थे, वरना तो बैरिस्टर गौहर तो इनकार ही थे। इस तरह कई ऐसे मुकामात पर नहीं, हुआ वो है। ये समझते हैं कि इस वक्त जो शरफ अफजल मरवत साहब कर रहे हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब शायद ये समझ रहे हैं कि इससे पार्टी डिवाइड होगी और वो तरदीद भी कर रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि शरफ अफजल मरवत की बात एक किस्म की ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो मरवत ने बात की अलीमा खान के हवाले से, वो बात ठीक थी। तो इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने एक सहाफ़ी के थ्रू अलीमा खान को पैगाम पहुँचाया कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है और मुलाकात हम कर लेंगे, तस्वीर बन जाएगी, वीडियो बन जाएगी। तो वर्कर के जहनों में, आम लोगों के जहनों में एक जो तासुर है कि हम एक पेज पर नहीं है, तो ये तासुर दिया जाएगा कि हम एक पेज पर है। लेकिन अलीमा खान ने मिलने से भी इनकार कर दिया। फिर जो खबर जिस सहाफ़ी ने ब्रेक की थी, बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको भी कॉल की और बल्कि मैसेज किए और उन्होंने कहा कि आप ट्वीट करें या इस ट्वीट को आप रिट्वीट करें और उस पर लिखे कि ये खबर झूठ है। तो सहाफ़ी ने उस सहाफ़ी ने आज मुझसे सुप्रीम कोर्ट में उसकी मुलाकात हुई, उसने यही काम करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने खबर दी है, बाकी जो आपका नाम है मैंने यूज़ नहीं किया, आपका नाम तो असदुल्लाह खान साहब ने लिया है। ठीक है। तो मज़े की बात यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त इस हद तक आ गए हैं कि वो रिपोर्टर्स को बाकायदा कॉल करके तरदीदी बयानात भी जारी करने का कह रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखिए, माजी में जो कुछ होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, हमने जो कुछ देखा, अब जो मरवत साहब है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरह से मर गई थी ना, आपको भी याद है, हम भी कवर कर रहे थे। उस पार्टी के अंदर एक नई रूह पहुंची और वो वर्कर को उन्होंने मोबिलाइज़ किया। इस बात की तस्दीक अली मिंगन डब्बू साहब भी सब करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह उनकी तरफ से पार्टी को मोबिलाइज़ किया गया, वर्कर्स को बाहर निकाला गया। मुझे आज भी याद है कि वो पहली रैली थी 2 मई के बाद जो लीड कर रहे थे मरवत साहब F9 पार्क से प्रेस क्लब तक। उसके बाद जो पिंडी से बारिश में वो आए, उसमें तो कोई शक नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने की है। वो जो बातें कर रहा है, मैं नहीं समझता कि वो झूठ बोल रहा होगा। ऐसा कुछ हुआ है और बैरिस्टर गौहर साहब आ जाए, वो कह रहे कि नहीं है, वो तकदीर भी करता है और दबे अल्फाज़ों में वो तो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं है ना, दबे अल्फाज़ों में कर रहा है ना। उसको देखिए, अब बैरिस्टर गौहर, चलो ठीक है, अलीमा खान कौन है? इमरान खान की बहन है, ठीक है। अलीमा खान के बारे में मरवत साहब ने बयान दिया और बैरिस्टर गौहर को कहा गया, कोट किया गया। तो बैरिस्टर गौहर जाके उनके खिलाफ केस करे, बैरिस्टर गौहर जाके हित्ते के का दावा करे, क्यों नहीं कर रहा? इतनी बड़ी पर्सनालिटी। देखिए, अलीमा खान में एक मसला है। मसला क्या है? पार्टी के अंदर जो भी कोई काम कर रहा हो उसके खिलाफ बयान दे देती है वो, ठीक है। और जब जवाब आता है उस तरफ से इसके बारे में, तो फिर ये क्या करती है? ये एक मुहिम चला देती है कि बस ये तो इमरान खान की बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये तो इमरान खान की बहन है। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था कमेटी नंबर 5 पार्लियामेंट हाउस में। उसमें एक MLA ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अलीमा खान तमाम सियासी काम करके कहती है कि मैं गैर सियासी हूँ। अच्छा, उनके इजलास में भी ये बात हुई, इसमें कोई शक नहीं है। जी, कि मैं गैर सियासी हूँ। अब देखिए, पहले अलीमा खान ने शरफ अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकाला गया? अलीमा खान की वजह से ना, कि इमरान खान की बहन के बारे में बात की। गंडापुर से CMशिप क्यों ली गई? कि उसने अलीमा खान के बारे में बात की कि इनका MI के साथ ताल्लुक है, ठीक है। मशाल यूसुफजई के खिलाफ महाज क्यों खोला गया? कि अलीमा खान से उसका मसला है, ठीक है। जुवैद अकबर हो या साथ साथ अब शंदाना गुलजार ने उस दिन कोई बयान दिया। अच्छा, लास्टली शिराज पूछना चाहूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं, तो आपको बतौर सहाफ़ी ये लग रहा है कि इसमें सारा कसूर जो है अलीमा खान साहिबा का है? मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की बहन है,
اور بہنیں سانجھی ہوتی ہے، بہنوں کی بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور ہماری بھی بہنیں ہیں، ہم سے بھی محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اس وقت جو دکھ درد تکلیف میں علیمہ خان ہے، میں بھی ایز اے بھائی وہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن ان کو پارٹی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور عمران خان نے بھی بار کہا ہے کہ علیمہ خان کو بلکہ پیغامات بھی دیے ہیں کہ وہ بے شک آئے، ملاقاتیں بھی کرے، پارٹی کے لیکن معاملات میں پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ علیمہ خان سے ملنے سے بھی خان صاحب نے انکار کیا تھا ایک دفعہ، یہی وجہ تھی کہ ان کو کہا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ پارٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے، اور عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے۔ بہت شکریہ شیراز آپ کا۔ ناظرین انشاءاللہ کل ایک اور ولاگ میں باقی جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔